اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی بیعت کا انکار کرنا اور پھر آپ کا مدینہ المنورہ سے رخصت کرنا اور یہ دردناک لمحات آپ کے سامنے ذکر کیے، پھر آپ کا مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پہنچنا اور پھر کوفیوں کے پے در پہ خطوط کا سامنا، اور پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام کا منع کرنا اور نہ جانے پر اصرار کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمکش میں تھے، یزیدیوں کی دغا بازی بھی آپ کے پیش نظر تھی، ان کی بے وفائی بھی آپ کے پیش نظر تھی، لیکن ان کے خطوط بھی آپ کے سامنے تھے اور ان کے خطوط کے الفاظ بھی آپ کے پیش نظر تھے۔ آپ مجبور تھے کہ ان کا جواب دیں، اس لیے حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کوفے بھیجنے کا ارادہ کیا۔ کوفے حضرت امام مسلم پہنچے، کوفیوں نے بیعت کی اور ہزاروں کی تعداد میں بیعت کی، ہر قسم کے عہد و پیما ہو لیے، انہوں نے ہر چیز قربان کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت امام مسلم ایک وقت آیا کہ تنہا رہ گئے، اور یہ تنہائی اس وقت ہوئی کہ جب حضرت امام مسلم نے تسلی کا خط حضرت امام حسین کو لکھ دیا اور آنے کی التجا کی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خط پہنچا تو اس وقت کوفے کے حالات یکسر بدل چکے تھے، حضرت امام مسلم تنہا پڑ چکے تھے، اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کے دونوں شہزادوں کی شہادت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور پھر ہانی بن عروہ جس کو بہت زیادہ محبت تھی اہل بیت سے، اس کی شہادت کا بھی واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کوفے میں موجود تھے، جن کے دلوں میں محبت اہل بیت تھی، لیکن وہ صداقت والی نہیں تھی، وہ محبت نہیں تھی، وہ بس دھوکہ تھا، اس لیے حضرت امام مسلم کو جو نائب امام حسین تھے تنہا چھوڑ دیا۔ اور پھر یہی نہیں، جب امام حسین خود چل کر آ گئے، ان کے بلانے پر وہاں پہنچ گئے، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا، ان کے بچوں کو تنہا چھوڑ دیا، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں۔ بہت ہی عظیم انسان تھے وہ، لیکن ان کی قدر کوفی نہ کر سکے، اور بدعہدی کا عظیم ریکارڈ انہوں نے قائم کر لیا۔ اپنی ماتھے پر یہ بغیرتی، بے وفائی اور بزدلی کا تاج قیامت تک کے لیے سجا لیا۔ تمام ذلتیں ان کے لیے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر گئے، تمام ذلتیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں پر قربان نہ کیا، جنہوں نے اپنے بچوں کی حفاظتیں کی، گھر میں بیٹھے رہے۔ ان کو پتہ تھا کہ امام آ چکے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ میدان کربلا میں امام حسین تشریف لا چکے ہیں، لیکن وہ اپنے گھروں سے نکل نہ پائے، امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا۔ اگر کوئی کوفی نکلے بھی تو وہ یزید کے لشکر میں گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں نہ آئے۔ کسی شاعر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عظیم تعارف پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسین کون ہے جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین۔ امام حسین نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے، ان کے بلانے پر ہم آ گئے، لیکن انہوں نے اپنی محبت کے دعوے میں صداقت نہ دکھائی، انہوں نے اپنے بچوں کو ہمارے بچوں پر قربان نہ کیا، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دینے کا وعدہ کیا، لیکن وہ نہ آئے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی آزمائش کے لیے تیار ہیں۔ شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، وہاں 22,000 کا لشکر ہے، عظیم سے عظیم بہادر وہاں موجود ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہونے کے باوجود شیر کی طرح میدان میں آئے، شیر کی طرح جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین،
अज़मत व इखलास व कुर्बानी का पैकर वो हुसैन, करबला के गाजियों का मीर लश्कर वो हुसैन, परचमे हक ता अबद जिसका सलामी हो गया, जिंदा ए जावीद जिसका नाम नामी वो हुसैन, दीन की खातिर थी जिसकी जिंदगानी वो हुसैन, कट गई इस्लाम में जिसकी जवानी वो हुसैन, खुल्द में की हक ने जिसकी मेहमानी वो हुसैन, मिल गई जिसको हयाते जावदानी वो हुसैन, नाम नामी जिसका लोहे दहर पर मरकूम है, फर्श ता अर्श जिसकी अजमतों की धूम है। अजीज़ नाज़रीन किराम, इंसान के लिए जहाँ मरना या शहीद होना मुक़द्दर होता है, मिन जानिबिल्लाह ऐसे हालात और असबाब पैदा हो जाते हैं कि हज़ार रुकावटों के बावजूद इंसान आखिरी वक्त में उसी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। शुहदाए सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का, जिनका करबला में शहीद होना अज़ल में मुक़द्दर हो चुका था, उनके लिए ऐसे हालात पैदा हुए कि अब करबला की तरफ जाना उनका ज़रूरी हो गया था। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के ख़त आने के बाद इमाम अली मकाम को कूफियों की दरख्वास्त कबूल करने में कोई माकूल उज़्र बाकी न रहा, तो आप इराक़ की जानिब सफ़र तैयार करते हैं, इराक़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सफ़र के असबाब दुरुस्त होने लगते हैं। जब मक्के वालों को आपकी तैयारी का इल्म हुआ तो उन्होंने आपका इराक़ की तरफ जाना पसंद न किया। जलीलुल क़द्र सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू वाक़िद लैसी रदी अल्लाह ताला अन्हुम आपके पास आए। अर्ज़ किया कि आप कूफे हरगिज़ ना जाएं, वहाँ के लोग दिरहम दिनार के बंदे हैं, वहाँ के लोग अपने मफादात के बंदे हैं। उन्होंने आपके वालिद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके भाई हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खुली हुई गद्दारी और बेवफ़ाई की है। उनका हाकिम उन पर मुसल्लत है, उसी की हुकूमत कायम है। तो जान लीजिए कि कूफे वाले आपको जंगो जिदाल के लिए बुला रहे हैं। हमें अंदेशा है कि वो लोग आपको धोखा देंगे, झुठलाएंगे और आपको बेयारो मददगार छोड़ देंगे, बल्कि हुकूमत वक्त से मिलकर आप पर हमला करेंगे और बुलाने वाले ही सबसे बड़े आपके दुश्मन साबित होंगे। हज़रत इमाम ने फरमाया मैं खुदा से खैर का तालिब हूँ, देखिए क्या होता है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने जब आपसे सफ़र इराक़ को मुलतवी करने के लिए कहा तो आपने फरमाया कि मैंने अपने वालिद गिरामी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस सुनी है कि एक मेंढा मक्का मुअज़्ज़मा की हुर्मत को हलाल कर देगा, तो मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता। और ये भी रिवायत है कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इस सफ़र से रोकने के लिए इसरार किया और कहा कि आप मस्जिद हराम में रहिए, मैं आपकी मदद के लिए लोगों को जमा कर लूँगा, तो आपने फरमाया अगर एक बारिश भर में इस मस्जिद के बाहर कत्ल किया जाऊँ तो वल्लाह मैं इससे बेहतर समझता हूँ कि एक बारिश भर मस्जिद के अंदर कत्ल किया जाऊँ। बखुदा अगर मैं हशरातुल अर्द के किसी सुराख में भी छुपूँगा तो लोग मुझे वहाँ से निकाल लेंगे और जो सलूक मेरे साथ करना है वो करेंगे। गज़ बड़े बड़े सहाबा किराम आपको इस सफ़र से रोकने के लिए बहुत इसरार करते रहे और आखिर तक यही कोशिश करते रहे कि आप मक्का मुअज़्ज़मा से तशरीफ़ न ले जाएं, मगर उनकी कोशिशें कारआमद न हुई। यहाँ तक कि इमाम अली मकाम 3 ज़िलहिज्जा 60 हिजरी को अपने अहले बैत मवाली और ख़ुद्दाम कुल 22 नफूस क़ुदसिया के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से इराक़ के लिए रवाना हो गए। बात असल में ये थी कि आपको गिरफ़्तार होने का अंदेशा था और ये राज उस वक्त खुला जब फ़रज़दक शायर से आपकी रास्ते में मुलाकात हुई। उसने पूछा कि फ़र्ज़ंद रसूल हज के दिन बिल्कुल करीब आ गए, तो इतनी जल्दी आपने किस लिए फ़रमाई, हज भी ना हो सका। इमाम ने जवाब दिया कि अगर मैं इतनी जल्दी ना करता तो वहीं गिरफ़्तार कर लिया जाता। हज़रत के इस जवाब से मालूम हो गया कि अय्याम हज करीब होने के बावजूद आप मक्का मुअज़्ज़मा से क्यों निकल पड़े, और ये भी वाज़ेह हो गया कि सहाबा किराम के इसरार को कबूल ना फरमाने का सबब क्या था। ज़ाहिरी वजह तो वही थी जो हज़रत इमाम ने फ़रज़दक से बयान फरमाई, और हकीकत में शहादत की कशिश आपको करबला की तरफ खींचे ले जा रही थी। आपका हाल उस वक्त वही था जो किसी शायर ने कहा, 2 कदम भी नहीं चलने की ताकत मुझ में, 2 कदम भी नहीं चलने की ताकत मुझ में, इश्क खींचे लिए जाता है मैं क्या जाता हूँ। बिरादरान इस्लाम, इस सफ़र में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 साहिबजादे आपके हमरा थे। हज़रत अली औसत, जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ये हज़रत शेरबानो के वतन से थे। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और ये सख्त बीमार थे। और आपके दूसरे साहिबजादे हज़रत अली अकबर थे, ये याला के शिकम से थे और इनकी उम्र 18 बरस की थी और ये करबला में शहीद हुए।
इमाम अली मकाम के तीसरे फ़र्जंद जिन्हें अली असगर कहते हैं, वो शेरखार थे। आपकी एक साहिबजादी हज़रत सकीना भी आपके साथ थीं, जिनकी निस्बत हज़रत क़ासिम के साथ हुई। उस वक्त इनकी उम्र 7 साल थी। इनका अक़्द हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर के साथ हुआ और करबला में हज़रत क़ासिम के साथ उनके निकाह होने की जो रिवायत मशहूर है वो गलत है। उनके साथ आपकी सिर्फ़ निस्बत की गई थी, मंगनी हुई थी, अक़्द नहीं हुआ था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 बीवियाँ आपके हमरा थीं, एक शहर बानो, दूसरी अली असगर की वालिदा, और हज़रत इमाम हुसैन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 4 नौजवान साहिबजादे हज़रत क़ासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर इमाम अली मकाम के हमरा थे, जो करबला में शहीद हुए। इससे अहले बैत की असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी ज़ाहिर होती है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर से, हज़रत अबू बकर से, पहले खलीफा और दूसरे खलीफा से कितनी मोहब्बत रखते हैं कि उनके नामों पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। वालिदैन अपने बच्चों के नाम किसके नाम पर रखना चाहते हैं? उन्हीं लोगों के नाम पर रखना चाहते हैं जो उनको अज़ीज़ होते हैं, जो उनको प्यारे होते हैं, जो उनके नज़दीक काबिल एहतराम होते हैं। आज लोग यज़ीद नाम क्यों नहीं रखते? इसलिए कि यज़ीद हमें पसंद नहीं है। यज़ीद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दुश्मन था। उसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अज़ियत दी। हम उसको नापसंद करते हैं। हमने उसको मुस्तरद कर दिया। जिसको अहले बैत मुस्तरद कर दें, हम उसको मुस्तरद करते हैं, और जिसको अहले बैत कबूल कर लें, हम उसको कबूल कर लेते हैं। अबू बकर को अहले बैत ने कबूल किया, हमने कबूल किया। अबू बकर के अलावा हज़रत उमर को अहले बैत ने कबूल किया, हमने कबूल किया। हज़रत उस्मान को अहले बैत ने कबूल किया, हमने कबूल किया। हज़रत अहले बैत इतना प्यार करते हैं कि हज़रत इमाम हसन अपने बेटे का नाम उमर रखते हैं, अबू बकर रखते हैं, और ये वो नौजवान थे कि जिन्होंने मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अपनी जानों को कुर्बान